السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا 6 سؤال اختياري على لا بواط ميرفي. دونك غيكون اسئله متعلقه بلوفر كامله، بالروايه كامله، على الاشخاص على الشخصيات وعلى الاحداث ديال هذه الروايه، وغنركزوا خصوصا على الاحداث المهمه الرئيسيه في كل شابيتر، في كل جزء. يعني غادي يكون عندنا سؤال مع 3 ديال اجوبه اختياريه، غتحاولوا تعرفوا على الجواب صحيح. نبداو مع أول سؤال. Quel est le genre de la boîte à merveille? Quel est le genre de la boîte à merveille? Est-ce qu'il s'agit d'un roman policier, une autobiographie ou un roman autobiographique? Donc le genre de la boîte à merveille. Roman policier, autobiographie ou bien roman autobiographique. يعني الجواب الصحيح هو roman autobiographique. Donc la boîte à merveille, c'est un roman autobiographique. Deuxième question. Le contexte historique de l'histoire. السياق التاريخي ديال هاد القصة، ديال هاد الرواية ديال la boîte à merveille. La marche verte، المسيرة الخضراء. La colonisation française، الاستعمار الفرنسي. L'indépendance du pays، الاستقلال ديال المغرب. Alors, شكون هو السياق التاريخي, le contexte historique de l'histoire? Alors, la réponse correcte est la colonisation française. Troisième question. Ce roman est écrit en 1950, 1951, 1952. Alors, la date d'écriture, c'est-à-dire فاش تكتبات la boîte à merveille, c'est 1952. Il est publié en امتى تنشرت هاد لا بواط ميرفي؟ كاين تاريخ الكتابة اللي شفنا دابا 1952 وكاين التاريخ ديال النشر. Alors 1952, 1954, 1956. يعني la date de publication de la boîte à merveille. Alors la réponse correcte c'est 1954. Ahmed Sfraoui est né en Ahmed Sfraoui تولد في سنة 1910, 1915 ou 1921. Donc on a la question, elle a la date de naissance de Ahmed Sfraoui. Alors la réponse correcte, donc Ahmed Sfraoui est né en 1915. Ahmed Sfraoui est décédé توفى مات en 2004, 2005 ou 2006. Donc Ahmed Sfraoui est décédé en 2004. En quel siècle a vécu Ahmed Sfraoui? في أي قرن عاش أحمد الصفراوي؟ 19e siècle, 20e siècle ou 21e siècle. القرن اللي عاش فيه أحمد الصفراوي. La réponse correcte c'est 20e siècle. أحمد الصفراوي عاش في القرن 20. Parmi les romans d'Ahmed الصفراوي، من بين الروايات اللي كتب أحمد الصفراوي من غير La boîte à merveille، واش كتب Le voyageur sans bagage, Le chapelet d'ombre ou Les Misérables? Alors, Le voyageur sans bagage ديال Jean Anouilh, Le chapelet d'ombre هي الجواب صحيح. Donc أحمد الصفراوي à part La boîte à merveille كتب Le chapelet d'ombre. Le roman comporte 10 chapitres, 11 chapitres ou 12 chapitres. شحال من جزء كاين في هاد La boîte à merveille؟ Donc la réponse c'est 12 chapitres. Comment s'appelle le narrateur? Comment s'appelle le narrateur, الحاكي؟ شنو سميت الحاكي ديال هاد La boîte à merveille؟ سيدي محمد، أحمد الصفراوي ou bien Driss. Donc le narrateur, الحاكي، الراوي، سيدي محمد،
أحمد الصفراوي دريس. La réponse جواب صحيح هو سيدي محمد. Donc le narrateur الحاكي ماشي أحمد الصفراوي ولكن سيدي محمد. Le narrateur enfant A الحاكي هو الصغير. شحال عنده شحال في العمر ديالو؟ 5 ans, 6 ans ou 7 ans. 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Donc le narrateur enfant a 6 ans. Quel est le problème du narrateur? شنو المشكل ديال هذا الناراتور؟ مناش كيعاني هذا الناراتور؟ La migraine شقيقة، la fièvre الحمى، la solitude الوحدة. كنعرفوا أن le narrateur سيدي محمد il souffre ou bien le problème du narrateur c'est la solitude اللي هي الوحدة. Où habite-t-il? Où habite le narrateur? فين كيسكن سيدي محمد؟ أدار القيطون، دار الإدريسيين، أدار الشوافة. Le narrateur سيدي محمد habite à دار الشوافة. La boîte à merveille du narrateur contient. هاد لا بواط ديال سيدي محمد، هاد العلبة العجائب ديال سيدي محمد contient كتحتوي على des objets ordinaires أشياء عادية، des trésors كنز، ولا de l'argent ولا الفلوس. يعني هذاك لا بواط à merveille اللي عند سيدي محمد. دونك لا بواط à merveille ديال سيدي محمد ديال لو ناراتور contient كتحتوي على des objets ordinaires، عنده أشياء عادية غير حوايج ما عندهاش قيمة، ولكن بالنسبة لو ناراتور كيعتبرها بحال شي تريزور بحال شي كنز. L'événement perturbateur شنو هو الحدث اللي غادي يغير مجرى الأحداث؟ شنو هو الحدث اللي غادي يجي يشكل واحد التحول في الحياة وفي الحياة الطبيعية اللي كان كيعيشها لو ناراتور مع الأم ديالو والأب ديالو معلم عبد السلام. دونك هذا الحدث هو la maladie de l'enfant, la visite de Sidi Ali Bougalb ou la ruine du père. واش la maladie de l'enfant واش المرض ديال سيدي محمد، la visite de Sidi Ali Bougalb الزيارة ديال ضريح سيدي علي بوغالب، ou bien la ruine du père يعني المشكل اللي تعرض ليه الأب. la ruine du père يعني أنا فقد المال ديالو والفلوس والعمل ديالو. La réponse correcte c'est la ruine du père. غنشوفو في chapitre 9 أن معلم عبد السلام غيفقد راس المال ديالو. هذا هو الحدث ou bien ce qu'on appelle l'événement perturbateur. Le nombre de saisons. هاد القصة ديال لا بواط ميرفي تعاودت لنا في شحال من فصل، يعني الفصول ديال السنة. 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons. غنشوفو في لا بواط ميرفي أن القصة كتبدا في l'hiver فصل الشتاء، ensuite le printemps et à la fin l'été. donc 3 saisons، 3 ديال الفصول. Le narrateur aime. شكون هي الحاجة اللي كيبغي هاد لو ناراتور؟ alors le narrateur aime l'invisible العالم الغير مرئي، le visible العالم المرئي، le néant المجهول. سيدي محمد est un enfant qui aime beaucoup l'invisible. il aime le monde invisible. سيدي محمد كيبغي وكيعجبو هذاك العالم الغير المرئي، العالم ديال الخيال. Le père du narrateur s'appelle. الأب ديال لو ناراتور شنو الاسم ديالو؟ معلم عبد السلام، دريس العواد ou مولاي العربي. Le père du narrateur s'appelle معلم عبد السلام. La mère du narrateur s'appelle رحمة، لالا عيشة، لالا زبيدة. La mère du narrateur s'appelle لالا زبيدة. Le narrateur habite au premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc la maison de la voyante دار لي ساكن فيها سيدي محمد فيها 3 ديال لي étages. كاين الرez-de-chaussée, premier étage et deuxième
étage. Le narrateur habite au deuxième étage. Quel est le métier de Ma'alem Abdeslam? Quel est le métier de Ma'alem Abdeslam? Le métier est le mihna. Je connais le mihna de Ma'alem Abdeslam. Tisserand, jardinier, fabricant de charrues. Tisserand, jardinier, fabricant de charrues. Donc Ma'alem Abdeslam, c'est un tisserand. Driss le teigneux est. Je connais Driss le teigneux. L'apprenti de Ma'alem Abdeslam. واش المتعلم ديال Ma'alem Abdeslam. Un voisin. واحد الجار. Un coiffeur. ولا حلاق. Driss le teigneux est l'apprenti de Ma'alem Abdeslam. هو المتعلم ديال Ma'alem Abdeslam. Driss العواد est le mari de. Driss العواد هو الزوج ديال من؟ لالا زبيدة، رحمة وفاطمة بالزاوية. Driss العواد est le mari de رحمة. دونك Driss العواد هو le mari de رحمة. لالا زبيدة الراجل ديالها هو Ma'alem Abdeslam وفاطمة بالزاوية. احنا غنشوفو كيسيون شكون هو le mari de فاطمة بالزاوية. عبد الله était coiffeur, babouchier, épicier. Le narrateur في لابواط ميرفي تكلمنا على هذا عبد الله. شكون هي المهنة ديالو؟ coiffeur, babouchier, épicier. عبد الله est épicier يعني بقال عنده حانوت. Le narrateur a comparé le bain mort à. Le narrateur a comparé شبه لنا ولا قارن le bain mort الحمام باش قارنوا لنا. L'enfer الجحيم. Le paradis الجنة. Le feu النار. Alors, le narrateur a comparé le bain mort à l'enfer. Dans le roman, la mère est décrite comme في هذه الرواية الأم ديال سيدي محمد est décrite comme كيفاش توصفت لنا في هذه الرواية؟ silencieuse يعني صامتة، pieuse متدينة، و bavarde ترتارة. إلا قرينا الرومون غنلقاو بأن لالا زبيدة est décrite comme توصفت ولا المعلومات اللي عندنا على هذا البيرسوناج هو أنها بافارد يعني ترتارة كتكلم بزاف. لالا زبيدة s'est disputée avec رحمة à cause. لالا زبيدة s'est disputée تخاصمات avec رحمة à cause مع رحمة بسبب ياش؟ de la disparition de Zineb, الاختفاء ديال زينب, de la lessive, تصبين, du bruit fait par Sidi Mohamed, ولا الصداع اللي كيديرو سيدي محمد. Alors, chapitre 1, في الجزء الأول غنشوفو أن لالا زبيدة s'est disputée avec رحمة à cause de la lessive, بسبب ديال تصبين. Le jour de la dispute était, نهار ديال هاد la dispute, هاد المدابزة اللي وقعت ما بين لالا زبيدة رحمة était le dimanche, le lundi ou le mardi. Le jour de la dispute était lundi. Le narrateur et sa famille étaient d'origine. Le narrateur العائلة ديالو كان الأصل ديالهم فاسي montagnard citadine. واش الاصل ديالهم فاسي montagnard جبلي ولا citadine من المدينة. Donc les parents du Sidi Mohamed, la famille de Sidi Mohamed étaient d'origine montagnarde. تكلمنا قلنا الأب والأم ديالو الأصل ديالهم جبلي. Driss العواد était fabricant de charrues, tisserand, jardinier. Driss العواد était fabricant de charrues كيصنع المحرات يعني هو كيصنع هاد الآلات ديال الفلاحة. Pour le narrateur le mardi est un jour. Le narrateur الحاكي سيدي محمد كيفاش كيعتبر لنا هاد mardi الثلاث un jour heureux ordinaire néfaste. Un jour heureux يوم سعيد ordinaire يوم عادي néfaste يوم مشؤوم. في chapitre 2 le narrateur يقولنا بأن le mardi est un jour
néfaste يوم مشؤوم. Le narrateur enfant n'aimait pas le mardi car c'était. Le narrateur enfant n'aimait pas le مسيد ما كانش كيحمل المسيد نهار الثلاث ما كيحملش الثلاث car c'était علاش ما كانش كيحمل هاد الثلاث علاش كان كيكرهو حيت كان لو جور دو ريسيتاسيون اليوم ديال تلاوة القرآن العراضة ديال القرآن لو جور دو ليسيف اليوم ديال التصبين ولا لو جور دو روبو اليوم ديال الراحة. الجواب واضح. Le narrateur enfant n'aimait pas le mardi car c'était le jour de récitation كان يوم ديال العراضة ديال القرآن. Où le narrateur a été griffé par un chat. فين le narrateur a été griffé تقمش par un chat. فين قمشو القط سيدي محمد يعني لو lieu où هنا نطرحو السؤال على المكان. Homicide à la maison au mausolée سيدي علي بوغالب. Donc chapitre 2 غنشوفو بأن le narrateur a été griffé par un chat au mausolée سيدي علي بوغالب. Qui a conseillé لالا زبيدة d'aller au mausolée de سيدي علي بوغالب. شكون نصح لالا زبيدة d'aller au mausolée للضريح ديال سيدي علي بوغالب. واش رحمة لالا عيشة وكنزة la voyante. Qui a conseillé لالا زبيدة d'aller au mausolée de سيدي علي بوغالب. La réponse correcte c'est لالا عيشة. فاطمة بالزاوية a acheté. غنشوفو في الرومون فاطمة بالزاوية شنو شرات. Plusieurs bougies, un cierge, une lampe à pétrole. فاطمة بالزاوية a acheté une lampe à pétrole. واحد اللمبة. Le mari de لالا عيشة s'appelle. الزوج ديال لالا عيشة اسم ديالو علال مولاي عبد القادر مولاي العربي. Le mari de لالا عيشة s'appelle مولاي العربي. Le métier de مولاي العربي المهنة ديال مولاي العربي. Le mari de لالا عيشة tisserand babouchier jardinier. غنشوفو أن le métier de مولاي العربي c'est un babouchier لأن tisserand شكون اللي tisserand في لو رومون اللي هو معلم عبد السلام. jardinier اللي هو علال le mari de فاطمة بالزاوية. La boîte à merveille permet au narrateur de. هاد la boîte à merveille شنو كتمكن le narrateur de s'évader du monde réel أنه يهرب من العالم الحقيقي اللي كنعيشو فيه. De s'évader du monde invisible أنه يهرب من العالم الخيالي الغير مرئي. De jouer avec ses camarades. La boîte à merveille donc permet au narrateur de s'évader du monde réel. كتمكن le narrateur أنه يهرب من العالم اللي كيعيش فيه. وكي بفضل هاد لا بواط ميرفي كيتمكن انه يتخيل واحد العوالم اخرى ما عايشينش فيها. لالا عيشة pour aider son mari. لالا عيشة باش تعاون راجلها اللي كان مشى ليه المحل ديالو شنو غادي دير. a vendu ses bijoux et son mobilier, a visité سيدي علي بوغالب, a fait une dette de son ami زبيدة. دونك لالا عيشة باش تساعد الراجل ديالها a vendu ses bijoux et son mobilier. باعت لي بيجو الحلي ديالها والموبيلي والأثاث ديالها باش تعاون راجلها مولاي العربي. Le narrateur relate le souvenir de la mort de. سيدي محمد في لا بواط ميرفي غيتكلمنا لو سوفونير دو لا مور دان بيرسوناج غيتكلمنا على الذكرى ديال الوفاة ديال واحد الشخصية. شكون هو هاد الشخصية اللي يعاود لنا سيدي محمد الوفاة ديالو؟ عبد الله ليبيسيي, الحبيب عبد النبي, سيدي محمد بن الطاهر لو كوافور. غنشوفو ان لو ناراتور غادي يعاود لنا لا مور بيان لو سوفونير دو لا مور دو سيدي محمد بن الطاهر لو كوافور. Après la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar le coiffeur, من بعد ما مات هاد سيدي محمد بن طاهر لو كوافور, معلم عبد السلام راكونتا اون هيستوار ا سيدي محمد. معلم عبد السلام غيعاود قصة سيدي محمد. Pour le faire rire باش يضحكو, pour le consoler باش يخفف عليه بعد ما شعر بالحزن, ou bien pour dormir باش ينعس.
سيدي محمد فاش غيعاودنا الوفاة ديال هاد لو كوافور غيحس بالحزن. الاب ديالو il va lui raconter l'histoire غيعاود ليه قصة pour le consoler باش يواسيه باش يخفف عليه ما يبقاش يشعر بالحزن. Le chat de Zineb a dormi sur les genoux du narrateur, a griffé le narrateur, a volé la chaînette du narrateur. شنو دار هاد لو chat de Zineb؟ دونك زينب عندها واحد لو chat. شنو غايدير هاد لو chat؟ Elle a volé la chaînette du narrateur. يسرق سيدي محمد واحد لا chaînette واحد السلسلة صغيرة وغيهرب. Le narrateur relate le souvenir de. Le narrateur يتكلم على واحد souvenir. شكون هو؟ De la fête de l'Ashura, la fête du trône, la fête de sacrifice. Le narrateur, il va relater le souvenir de la fête de Ashura. غيتكلم le narrateur بشحال من شابيتر على الاستعدادات لعاشوراء والاحتفال بهذا اليوم ديال عاشوراء. À l'occasion de l'Ashura, la mère a acheté à son fils. مناسبة عاشوراء. La mère a acheté à son fils. شنو شرات لاله زبيدة لسيدي محمد؟ Une chemise neuve et une djellaba. Une djellaba blanche et un gilet. Une chemise neuve et un gilet. À l'occasion de l'Ashura, Lalla Zubida a acheté à son fils une chemise neuve et un gilet. شرات ليه قميجة جديدة et un gilet. واحد الجيلي. L'oncle Atman et le mari de. عندنا هاد le personnage في la boîte à merveille. هاد l'oncle Atman et le mari de Khadija, Salma ou la vieille négresse. Le narrateur غيعاودنا القصة ديال هاد l'oncle Atman مع الزوجة ديالو اللي هي خديجة. À l'occasion de l'Ashura, le père a acheté à son fils. مناسبة عاشوراء معلم عبد السلام a acheté à son fils. شرا لولدو سيدي محمد 3 jouets, 3 ديال اللعاب, 3 jouets à un cierge, 1 jouet. Donc مناسبة ديال عاشوراء معلم عبد السلام a acheté à son fils شرا سيدي محمد 3 jouets à un cierge. هادوك 3 jouets شراهم 3 اللعاب شراهم لسيدي محمد et le cierge غيتعطى للفقيه كادو بالمناسبة ديال العاشوراء. Un jour avant l'Ashura, سيدي محمد va chez le coiffeur qui s'appelle. نهار قبل من العاشوراء سيدي محمد غيمشي عند واحد الحلاق للاسم ديالو وغيتكلمنا عليه مطولا. لونكل حماد, السي احمد والسي عبد الرحمن. ولو ناراتور يقول لنا بان هاد الحلاق كيكرهو سي محمد كيكره هاد الحلاق. شكون هو السي عبد الرحمن. Le père a emmené sa femme et son fils au. غنشوفوا ان لو بير معلم عبد السلام غيدي الزوجه ديالو وسيدي محمد لواحد البلاصه. فين غيديهم؟ واش لو سوق دي زيبيس سوق ديال العطريه, سوق دي بيجو سوق ديال الذهب والحلي, سوق دي تيسو. غنشوفوا هاد السوفونير ان لو بير a emmené sa femme et son fils au سوق دي بيجو. غيديهم للسوق ديال الحلي. Le père est sorti avec sa femme et son fils pour acheter. علاش هاد معلم عبد السلام مع لاله زبيده وسيدي محمد خرجوا لهاد السوق ديال الذهب pour acheter quoi? Des bracelets à sa femme, des épices et des provisions, une chemise à son fils. جواب تقريبا واضح لانهم بما انهم مشاو le marché des bijoux مشاو للسوق ديال الذهب c'est pour acheter des bracelets à sa femme. بغا يشري des bracelets للزوجة ديالو. لو مالور دو جور ايتي. في هذاك النهار فين مشاو للسوق شكون هاد لو مالور اللي وقع هاد الحدث السيء يعني الحزين؟ لا مالادي دو لونفون المرض ديال سيدي محمد, لا ديسبوت دو بير افيك ان كورتيي الدبزه ديال الاب مع الكورتيي الدلال, لا روين دو بير. الوغ فاش مشى المعلم عبد السلام والزوجه ديالو لاله زبيده وسيدي محمد للسوق دي بيجو باش يشري لها دي براسلي, وقع واحد الحدث مالوغو, واحد الحدث حزين اللي هو لا ديسبوت دو بير, لا ديسبوت ديال المعلم عبد السلام افيك ان كورتيي. مولاي العربي.
اللي هو le mari de Lalla Aisha a perdu tout son capital فقد راس المال ديالو est mort مات a épousé une seconde femme. غنشوفوا ان مولاي العربي فاش غتبيع مراتو الذهب ديالها والاثاث ديالها وغيدير محل اخر جديد شنو غيدير؟ elle a épousé une seconde femme غيتزوج مرأة ثانية. le malheur de la famille du narrateur est شكون هو المأساة ديال la famille du narrateur الحدث المأساوي اللي غيوقع لهاد العائلة؟ la dispute de la mère avec les voisines, la ruine du père, il y a la perte du capital, ou bien la maladie de Sidi Mohamed. Donc le malheur de la famille, l'événement perturbateur, هو la ruine du père, la perte du capital. La perte du capital يعني فقدان رأس المال، يعني معلم عبد السلام غيطيح راس المال ديالو كامل اللي عنده، غيكون هاز معاه الفلوس غيطيحوا ليه. Que décide le père après la perte du capital? Que décide هي شنو قرر معلم عبد السلام بعد ما فقد راس المال ديالو؟ Travailler comme ouvrier dans un atelier يشتغل كعامل، travailler comme moissonneur يشتغل كحصاد في الحصاد، vendre tout le mobilier de la maison ولا يبيع أثاث ديال المنزل. معلم عبد السلام فاش غادي يطيح ليه راس المال ديالو il va travailler comme moissonneur غيخدم كحصاد، بما انه الاصل ديالو جبلي يعني راه موالف انه كبر في الفلاحه يعني كيعرف يحصد، غيمشي يخدم في النواحي ديال فاس comme moissonneur. le père quitterait sa famille pendant الاب غادي يغادر العائله ديالو un mois شهر، 2 mois 3 mois. Alors l'absence de معلم عبد السلام الغياب ديال معلم عبد السلام va durer 1 mois غيغيب واحد الشهر. Après le départ du père, Sidi Mohamed est allé avec sa mère à من بعد السفر ديال الاب سيدي محمد et sa mère الام ديالو فين مشاو؟ سيدي العرافي، سيدي احمد التيجاني، سيدي علي بوصرغين. دونك هنايا لا ريبونس كوريكت هو سيدي العرافي. غنشوفو ان سيدي محمد اي سا مير غيمشيو عند واحد لو فويون، واحد العراف اللي سميتو سيدي العرافي. سيدي العرافي était un voyant sourd, un voyant muet, un voyant aveugle. واش كان شواف sourd ما كيسمعش، muet donc pardon sourd ما كيتكلمش، muet ما كيسمعش، ou bien un aveugle أعمى. Donc سيدي العرافي était aveugle. Donc سيدي العرافي était un voyant aveugle، هو شواف ولكن ما كيشوفش. Le messager envoyé par le père apporte. Le messager هو المرسول، يعني معلم السلام غادي يصيفط واحد المرسول. هاد لو ميساجي apporte شنو جاب لاله زبيده سيدي محمد؟ une bouteille d'huile et des œufs, des provisions et de l'argent, une lettre et un poulet. Donc هاد لو ميساجي اللي غادي يجي من طرف الاب فاش غيكون غايب خدام كوم مواسونور في النواحي ديال فاس، il va apporter des provisions et de l'argent. غيجيب des provisions واحد التقضيه et de l'argent والفلوس وغيعطيهم لاله زبيده. La femme qui a arrangé le mariage de مولاي العربي، المرأة اللي تكلفت بالزواج الثاني ديال مولاي العربي avec sa deuxième épouse s'appelle. يعني هاد المرأة اللي تكلفت بالزواج ديال مولاي العربي مع المرأة ديالو الثانية شنو سميتها؟ زهور، سلامة la marieuse ou خديجة. Donc le personnage اللي تكلف بلو mariage de مولاي العربي سميتها سلامة لا ماريوز، يعني سلامة بحال خطابة هي اللي كتكلف انها تقلب الرجال على الزوجات. Quelle est la bonne nouvelle dans le chapitre 12؟ شكون هو la bonne nouvelle الخبر السعيد الجميل الجيد في هذا الشابيتر 12؟ Le retour du père العودة ديال الأب، la visite de Sidi العرافي، la guérison de l'enfant. Alors chapitre 12 هو آخر chapitre
يعني باين غيكون الحدث السعيد، الحدث الجيد هو لو روتور دو بير، هو العودة ديال المعلم عبد السلام بعد ما مشى غاب شهر pour travailler comme moissonneur. Qui a annoncé le retour de معلم عبد السلام؟ شكون يخبر هاد لالا زبيدة وسيدي محمد بالعودة ديال معلم عبد السلام؟ يعني شكون اللي شافو الأول؟ دريس العواد، رحمة وزينب. دونك في شابيتر 12 اللي غيجي يخبر الجيران ويخبر سيدي محمد والأم ديالو بالعودة ديال معلم عبد السلام هي زينب. Que fait le narrateur à la fin du récit؟ شنو دار لو ناراتور في الآخر حاجة في هاد القصة؟ il ouvre sa boîte، غيعاود يفتح لا بواط ديالو، لا بواط ميرفي باش يبدا الرحلة ديال الخيال. il va au مسجد، غيمشي للمسجد. il dort ولا غادي ينعس. غنشوفو بان فاش غيمشي يسافر المعلم عبد السلام في النواحي ديال فاس، سيدي محمد ما غاديش يبقى يفتح لا بواط ديالو حتى غيرجع الاب ديالو. فاش غيرجع الاب ديالو وغيسلم عليه وغيكون معلم عبد السلام كيتكلم مع دريس العواد، سيدي محمد كيسكيل فافير شنو غيدير؟ يلوفغ سا بواط، غيعاود يفتح لا بواطه ديالو بحال الا رجع للحياه العاديه ديالو من بعد العوده ديال الاب. هادو هما دونك 60 كيسيون على لا بواط ميرفي كيتضمنوا تقريبا جميع الاحداث الرئيسيه والمهمه في هذه الروايه. شفنا دي كيسيون على لي بيرسوناج، غيكونوا دي فيديو بحال هكا على كل شابيتر، غنشوفوا كل شابيتر الاحداث الرئيسيه ديالو و لي بيرسوناج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.